न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। जमुड़िया के दरबार डांगा घाट में जितेंद्र तिवारी द्वारा जाने पर हमले की घटना के बाद एफआरआई को लेकर राजनीति शुरू। पूर्व मेयर और वर्तमान मेयर में आसनसोल नगर निगम के मासिक बोर्ड संपन्न, कई समस्याओं का समाधान। अखिल भारतीय धोबी समाज अपनी मांगों को लेकर एकजुट रैली और किया सेमिनार। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी पर जमुड़िया के दरबार डांगा घाट में पंप हाउस के दौरे के दौरान कुछ बालू माफियाओं द्वारा हमला किया गया था। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। हमले के ठीक एक दिन बाद जितेंद्र तिवारी और उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस पूरे मामले पर जब आसनसोल नगर निगम के वर्तमान मेयर विधान उपाध्याय से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम के किसी भी कर्मचारी ने जितेंद्र तिवारी या उनके साथियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। उनका कहना है कि ये सब केवल प्रचार पाने के लिए किया जा रहा है और अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसे उचित स्थान पर दर्ज करवाना चाहिए। दूसरी ओर जितेंद्र तिवारी का दावा है कि उनके खिलाफ जानबूझकर शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। इस बयानबाजी से यह स्पष्ट हो गया है कि आसनसोल में पूर्व और वर्तमान मेयर के बीच राजनीतिक संघर्ष की एक नई जंग शुरू हो सकती है। अब देखना होगा कि ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और क्या ये केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या कानूनी लड़ाई का रूप। বালি মাফিয়াদেরকে দিয়ে আমাদের উপর হামলা করালো এবং কর্পোরেশনের যে এজেন্সি স্টাফ তাকে দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করালো। কর্পোরেশন সম্মতি ছাড়া এটা হতে পারে? কর্পোরেশনের দায়িত্ব তার সম্পত্তি যারা ধ্বংস করছে তাদের বিরুদ্ধে কর্পোরেশন এফআইআর করা উচিত। সেটা না করে যারা কর্পোরেশনের সম্পত্তি রক্ষা করতে গেল তাদের বিরুদ্ধে মামলা করলো, আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করিয়ে দিল। আসানসোল পৌর নিগমে শুধু চেয়ারে বসে গেলে হয় না, আসানসোলের প্রতি একটা আবেগ থাকতে হয়। আমাদের ওই আবেগ, আমরা যখন মেয়র ছিলাম তখন ওই আবেগ ছিল এই শহরের প্রতি। এখন আমরা মেয়র নেই, তবু আমাদের ওই আবেগটা আছে। বাকি যারা আছেন তারা লোক দেখানো, এই শহরকে ভালোবাসেন না, নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে ভালোবাসেন। ব্যক্তিগত জীবনে কি করে এগিয়ে যাওয়া যায় সে চেষ্টা করেন। তার জন্য আসানসোল ধ্বংস হচ্ছে হোক, জামুড়িয়া ধ্বংস হচ্ছে হোক, বিভিন্ন ওয়াটার প্রজেক্ট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাক। তাদের কি? তারা তো মিনারেল ওয়াটার খাবে, তাদের তো এই জলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ সবাই তো মিনারেল ওয়াটার খেতে পারবে না। গরিব প্রান্তিক মানুষ তো মিনারেল ওয়াটার খেতে পারবে না। তাদের স্বার্থে আমাদের লড়াই লড়তেই হবে এবং এই লড়াই চলবে। দরবারটা ঘাটে মানে আমাদের কর্পোরেশনের কোনো ওখানে ঝামেলাটা হয়নি। ঝামেলাটা দেখুন, হাইলাইট হতে হবে সবাইকে, কোনো প্রকারে কোনো জিনিস নিয়ে কিছু করতে হবে, সে কারণে হওয়া, এমনি কোনো কারণ নেই। কার যে কোনো জিনিসের মানে আমাদের যেটা জলের যেটা আছে রিজার্ভার আছে, যেখান থেকে আমরা জল নিচ্ছি দরবারডাঙ্গাতে, সেখানেও ওনারা নাকি গেছিলেন, যাওয়ার পর ওখানে ছবি মবি তুলেছেন। তো সেটা আমি সাথে সাথে গার্ড দিকে বলেছিলাম ঢুকতে দাও, যা ছবি নিচ্ছে নেই, ওখানে কোনো অসুবিধা নেই, লুকানো ছুপানোর কোনো ব্যাপার নেই। তো নিশ্চিতভাবে যে কোনো অন্যায় যদি কোনো জিনিস হয়, মানে টিভি না করেও, সাংবাদিক না করেও, যদি প্রপারলি যেখান থেকে বন্ধ, যেখানে মানে যার কাছ থেকে কমপ্লেনটা মানে দিলে কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে, তার কাছে করলেও মনে হয় একটু উপকার পাওয়া যাবে। মানে হাইলাইট শুধু নয় যে আমি কোনো জায়গায় গেলাম একটা হাইলাইট করে, আমি আজকে আছি, আমি যে কোথাও যে একটা টিভি নিয়ে হাইলাইট, ওই হাইলাইট না করে যাতে মানুষের সুবিধা হয়, মানুষ যাতে বাঁচে, সেটা শুধুমাত্র ওনাকে নয় সবাইকে বলছি।
পাম্প হাউসের যারা কর্মচারী তারা একটা অভিযোগ করেছেন থানাতে ওনার বিরুদ্ধে, না না, থানাতে আমাদের কর্পোরেশন থেকে সেরকম কোনো অভিযোগ নেই তো। এমনটাই উনি বলছেন। না, কর্পোরেশন থেকে কোনো অভিযোগ নেই, ওখানে কোনো ইন্ডাস্ট্রি থেকে মনে হয় কোনো অভিযোগ করা হয়েছে। বলছেন পাম্প হাউসের কর্মীরা করেছেন। মানে আমি তো বললাম সেটা, অভিযোগ নেই, কর্পোরেশন থেকে কোনো অভিযোগ মানে আমার জানা নেই। आसनसोल नगर निगम की फरवरी महीने की मासिक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मेयर विधान उपाध्याय, अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक सहित मेयर परिषद एवं पार्षदगण उपस्थित थे। बैठक में आसनसोल नगर निगम के विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि आने वाले समय में कई त्योहार हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए निगम क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इनमें सड़क निर्माण, पानी की किल्लत दूर करने के उपाय, सफाई व्यवस्था में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा कुछ निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई, जबकि अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई जारी है। बैठक में ये विचार विमर्श किया गया कि किस तरह से नगर निगम को और अधिक प्रगतिशील एवं उन्नत बनाया जाए। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए जल संकट की समस्या से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई और कार्य योजना तैयार की गई। কি সিদ্ধান্ত হয়েছে? না, প্রথমত হচ্ছে যেহেতু সামনেই আমাদের দোল উৎসব আছে, আমাদের রোজা আছে, আমাদের শিবরাত্রি আছে, সবগুলো পরপর আছে। তো তার আগে আমাদের আর বোর্ড মিটিং হবে না। তো এই তিনটি উৎসবে যাতে আমরা যেভাবে গত বছরগুলোতে জল মানুষকে দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবে যাতে জলটা মেনটেন হয়। আর এমনি কিছু আলোচনা হয়নি, সব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিল্ডিং প্ল্যানগুলো পাস হয়েছে যেগুলো হয়েছে। আর আর্থিক যেটা কর্পোরেশনকে আর্থিক দিক দিয়ে একটু মানে আর্থিকটা কমানোর জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে গাড়িগুলো মিসইউজ হচ্ছে, যে গাড়িগুলো হয়তো আমাদের দরকার নয় তা সত্ত্বেও কর্পোরেশনের পড়ে আছে বা চালাচ্ছে, তো সেরকম প্রায় বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রায় 7 থেকে 8খানা গাড়ি আমরা বার করে দিচ্ছি গাড়িগুলোকে, যাতে কিছুটা ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনের ঠিক থাকে। তো এইগুলোই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর যেহেতু সামনে গরমকাল আছে, গ্রীষ্মকাল প্রতিবারেই আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলে, যেহেতু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আমাদের প্রায় 5খানা আজির কাজ চলছে। 3টে আজি প্রায় উদ্বোধন হয়নি, আমরা কাজটা চালু করে দিয়েছি, মানে জল উঠাতে চালু করে দিয়েছি। তো সেখানে হয়তো আমাদের জল অসুবিধা হওয়ার কারণ নয়, তাও বিভিন্ন জায়গায় যেমন জামুরিয়া সাইডটাতে আমরা করতে পারিনি, এখনও পর্যন্ত আইজিটা কমপ্লিট হয়নি। আমাদের কুলটি সাইডে একটু অসুবিধা আছে। তাছাড়া আসানসোলের যেসব ওয়ার্ডে ছোট কিছু পয়েন্টে আমাদের জলের অসুবিধা আছে, সেগুলো যাতে আমরা ঠিকমতো করে নিতে পারি এবং কিভাবে করতে পারবো। ধরুন এমন জায়গা আছে হয়তো যেখানে হয়তো আমাদের পাইপলাইন নেই, যেমন কুলটিতে ইস্কোর পাইপলাইন আছে, সেলের পাইপলাইন আছে, সেখানে তো আমরা সাথে পাইপলাইন করতে পারবো না, সেখানে ইস্কোর পারমিশন চাই। তো সেগুলো না আমরা অলরেডি ট্যাঙ্কারে জল দিচ্ছি, সেগুলো হচ্ছে কি না এবং কি বাড়াতে হবে না করতে হবে সেগুলো কাউন্সিলরদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জামুরিয়ারও 4টা ওয়ার্ডে পিএইচি থেকে লাইন আছে পিএইচি, আর কিছু জায়গায় আমাদের কর্পোরেশনের খুব কম কর্পোরেশন। তো ওই প্রজেক্টটা হলে আমাদের জামুরিয়াটাও ঠিক হবে, কিন্তু এটা লেট আছে, যেহেতু গরমকাল সামনে আছে। জামুরিয়াতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে ট্যাঙ্কার দিতে হবে, তো সেখানে কিভাবে করতে হবে সেটা আমরা কাউন্সিলরদেরকে অলরেডি আমরা বলেছি, কী অসুবিধা আছে না আছে সেগুলো জানিয়ে দিই। आसनसोल में अखिल भारतीय धोबी समाज द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज की लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। जिला पदाधिकारी सुनिधि कुमार रजक ने बताया कि ये रैली अखिल भारतीय धोबी समाज की ओर से आयोजित की गई है, जिसके तहत रविंद्र भवन में एक विशेष कार्यक्रम भी संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में समाज की समस्याओं, उनके अधिकारों और उनके प्रति हो रहे अन्याय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार पर उनकी जायज मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इस आयोजन के माध्यम से धोबी समाज ने अपने
हक की लड़ाई को और अधिक सशक्त बनाने का संदेश दिया। बता दूं कि आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अखिल भारतीय धोबी महासंघ आज इतना बड़ा संगठन यहाँ पर उपस्थित है कि हमारे समाज को जोड़ने के लिए सभी जहाँ जहाँ तक हमारे आवाज़ पहुँच रहे हैं सभी तक मैं उन लोगों को बता दूं कि अपना भी धोबी समाज का एक यूनियन है और धोबी समाज का अपना एक कमेटी है जो कभी ये ना सोचे धोबी समाज कि हमारे लिए कोई संगठन नहीं है। हम लोग हर एक पार्टी को सपोर्ट जरूर करते होंगे, लेकिन हम लोग का मकसद एक है, मुद्दा एक है। हमारा जो समाज है, हमारा समाज एक ही चीज़ जानते हैं कि उसका उद्धार आज तक कभी नहीं हुआ। हर एक आदमी लोग जानते होंगे कि धोबी समाज एक बिछड़ा हुआ समाज है जो आज तक अपना आवाज़ कभी उठाया नहीं और सरकार से कभी कोई चीज़ मांगा नहीं। लेकिन आज समय आ चुका है जो समाज से मांग करने का, क्योंकि आज हमारा समाज का आबादी भी बहुत ज़्यादा है और उनका सोच भी जो उसका हक अधिकार होना चाहिए वो उससे उसको वंचित रखा जा रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब कोई मिलकर समाज के द्वारा यहाँ के सरकार हो या प्रदेश के सेंट्रल के सरकार हो, उन लोगों से हमारा मांग यही रहेगा कि हम लोगों को धोबी समाज कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाए तो हम लोग अपना समाज के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बर्धमान मुख्य स्वास्थ्य कार्यालय में फाइलेरिया के ऊपर कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम बर्धमान जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा फाइलेरिया की रोकथाम हेतु एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पोन्नबलम, जिला सभापति विश्वनाथ बौरी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को फाइलेरिया रोग के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि ये रोग कैसे उत्पन्न होता है और इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दवाइयों की जानकारी भी साझा की गई। बच्चों को उचित दवा का डोज दिया गया और ये समझाया गया कि इसे किस प्रकार और किन परिस्थितियों में लेना चाहिए। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पूरी जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया ताकि फाइलेरिया सहित अन्य बीमारियों की रोकथाम की जा सके और समाज को इन रोगों से मुक्त किया जा सके। আপনারা শপথ বাক্য পাঠ করলেন, আপনারা শুনলেন। আমি আজ সকালবেলায় আমার বাড়িতে এসেছি আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আজকে এই ওষুধ খাওয়ানোর জন্য আমার বাড়িতে সকালে এসেছিল। আমি দেখলাম আজ থেকে কাজ শুরু হয়ে গেছে প্রায়। তো সত্যি আমাদের জীবনে একটা সময় ছিল যখন আমরা দেখতে পেতাম যে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় এই ফাইলেরিয়া আক্রান্ত মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমাদের বিভিন্ন রকমভাবে দুঃখ লাগতো, কষ্ট লাগতো, তার চিকিৎসা ঠিক মতন হতো না। বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তারিদের সেই উচ্চমানের শিক্ষা সেই জায়গা থেকে আমরা অর্জন করাতে পারেনি আমাদের ডাক্তাররা।
তার জন্য সেইগুলো আস্তে আস্তে বেড়েছে। পরবর্তীকালে শিক্ষার যত প্রসার বেড়েছে এই সমস্ত রোগগুলো আস্তে আস্তে নির্মূল হতে চলেছে। सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने नितुड़िया ब्लॉक में पंचकोट महाविद्यालय से सरबरी मोड़ तक एक रैली के माध्यम से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जागरूकता संदेश दिया। संदेश था, आप ही देश को फाइलेरिया मुक्त बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे शांति भूषण प्रसाद अध्यक्ष, नितुड़िया पंचायत समिति, नवनीता नाथ BMHO, प्रवीर कुमार सिंह BDO, सप्तर्षि चक्रवर्ती प्रिंसिपल पंचकोट महाविद्यालय, सरस्वती टुडू स्वास्थ्यकर्मी, इसके अलावा संजीव पंडित, सरोज सेन और अभय मंडल सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। টাউনে মানে সর্বরি পুরো এলাকাতে আমরা ঘুরে ঘুরে প্রচার করলাম কি ফ্যালেরিয়ার ওষুধ কী জন্যে খাবেন, খালে কি সুবিধা পাবেন এবং প্রত্যেককে আবেদন করলাম আপনিও খাবেন এবং আপনার পরিবারকেও খাওয়াবেন, সাথে সাথে আশেপাশে বন্ধু বান্ধবকেও খাওয়াবেন। এটা জাগরুক করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এটা র্যালি করেছি। आसनसोल के अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट मालती दास ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए साइकिल यात्रा प्रारंभ की। यह ऐतिहासिक यात्रा सोमवार को आसनसोल नगर निगम से विधिवत शुरू हुई, जहां उन्हें विधान उपाध्याय डिप्टी मेयर वसीमुल हक, मेयर परिषद गुरुदास चैटर्जी और अन्य पार्षदों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मालती दास ने इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण बताया। उनका मानना है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिलिंग को अपनाना बेहद जरूरी है। इसी संकल्प के साथ उन्होंने आसनसोल से प्रयागराज तक की यात्रा साइकिल से तय करने का निश्चय किया। ये यात्रा न केवल एक साहसिक प्रयास है, बल्कि समाज को स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करने का एक सशक्त संदेश भी देती है। मालती दास की इस पहल को समाज के हर वर्ग से सराहना मिल रही है। আজকে উন্নতি দাস বলে একটি মেয়ে আমাদের এইখানে বরাবরই সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যায়। তো আজকে আমাদের কর্পোরেশনে এসে মেয়র সাহেবকে, আমাদের ডেপুটি মেয়রকে সবকে অনুরোধ করেছিল যে যাতে ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিংয়ের মাধ্যমে তাকে এখান দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে পাঠানো হয়। তো আজকে কর্পোরেশনে ওর এই সাইকেল অভিযানে প্রয়াগরাজ যাবে পুণ্য স্নান করতে, সেই জন্য আমরা আজকে ওকে সাইকেল দিয়ে রওনা হলেন। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,